الرحيم. أعزائي التلاميذ، في هذا الفيديو سنرى درس تأثير المقاومة الكهربائية على شدة التيار الكهربائي. L'effet de la résistance électrique sur l'intensité du courant électrique. Alors, dans les circuits électriques ou dans les plaques électroniques, on trouve beaucoup d'appareils ou bien des composants électriques se forment cylindriques, comme vous voyez ici dans cette image, et que portent des traits au milieu, des traits ou bien des anneaux colorés. Et nous l'appelons des conducteurs ohmiques. في الصفائح الإلكترونية وفي دارات كهربائية نجد مركبات على شكل اسطواني فيها خطوط ملونة أو حلقات ملونة في الوسط نسميها بالموصلات الأومية. إذن السؤال الذي يطرح نفسه هو ماذا نعني بموصل أومي؟ C'est quoi un conducteur ohmique? Quel est son rôle dans un circuit électrique? ما هو دوره في دارة كهربائية؟ وما هو الحلقات الملونة؟ Quel est le rôle des anneaux colorés? Les anneaux colorés يعني حلقات ملونة. Et voici tout d'abord quelques résistances électriques sont utilisées dans les circuits électriques et plaques électroniques. إذن هذه التجربة سنراها في الدرس وسنجيب عنها. إذن بما يتعلق السؤال الأول، c'est quoi un conducteur ohmique؟ conducteur ohmique أو موصل أومي سنعرفه انطلاقين من زاويتين. On utilise le conducteur ohmique pour produire de la chaleur من أجل إنتاج الحرارة. Par exemple, filament d'un réchaud. يعني هذاك الريشو باش كنطيبو c'est un conducteur ohmique. Ou bien aussi filament d'une lampe. هذاك السليك الذي يتوهج في المصباح هذاك كذلك فهو موصل ohmique. Un autre exemple, chauffe d'eau, bien sûr électrique. Chauffe d'eau électrique, c'est un conducteur ohmique, فهو موصل ohmique. Il y a un autre type de conducteur ohmique, ce sont des conducteurs ohmiques utilisés dans les circuits électriques et électroniques, في الدارات الكهربائية والإلكترونية. Par exemple, si conducteurs ohmiques se forment cylindriques على شكل أسطواني et qui portent au milieu des anneaux colorés فيها حلقات ملونة في الوسط. Comme vous voyez ici, c'est un dipôle, c'est-à-dire possède deux bornes. La première borne, la deuxième borne. Les deux bornes sont identiques. يعني المربطان فهما مماثلان بحال بحال. هو ما فيهش بليس أو موان بحال جينيراتور. هو راه بحال بحال. Les bornes sont identiques. إذن تعريف الموصل أومي. Un conducteur ohmique est un dipôle car il possède deux bornes. كنسميوه dipôle car il possède deux bornes. على البروميير على الدوزيام. De forme cylindrique على شكل أسطواني dont les deux bornes sont identiques. له قطبان مماثلان. Dans cette leçon, on s'intéresse à ce type de conducteur ohmique. يعني les conducteurs ohmiques utilisés dans les circuits électriques et électroniques. هادو اللي غادي نقراو في هذا الدرس هادو. Symbole. Donc, الرمز الاصطلاحي للموصل أومي se forme على شكل مستطيل avec deux bornes. في بعض الأحيان نضع حرف R في الوسط. الآن ننتقل للسؤال الثاني. Quel est son rôle dans un circuit électrique؟ ما هو دوره في دارة كهربائية؟ إذن الذي سنقوم به هو إنجاز تركيب كهربائي أول، تركيب كهربائي ثاني. Le premier montage contient seulement un générateur, un permettre, lampe et un interrupteur. En plus de le montage 2, on insère un conducteur ohmique. يعني هنا نضيف فيه موصل أومي. هنا لا وجود لموصل أومي. ثم سنرى ماذا سيقع. إذن la borne commune moins مع moins, plus مع plus. Après, on ferme les circuits électriques. Donc, on tire dans cette expérience. Première observation,
vous voyez ici l'éclat de la lampe est normal. L'éclat ici est faible. إذن الملاحظة الأولى هو الضرر التي يتواجد فيها الموصل الأمامي، الإضاءة أصبحت ضعيفة، هنا إضاءة عالية. سنرى الأمبيرومتر الآن ما هي قيم شدة التيار التي سيقيسونها. إذن الأمبيرومتر الأول أعطانا قيمة شدة التيار la valeur de l'intensité هي 150 ملي أمبير. L'ampéromètre الثاني nous donne 50 ملي أمبير. On tire aussi qu'il y a une diminution d'intensité du courant électrique. هناك انخفاض في قيمة شدة التيار. هنا ما فيهش conducteur ohmique, l'intensité هي 150. Lorsqu'on insère le conducteur ohmique, l'intensité du courant va diminuer. Très bien. Observation, on observe une diminution de l'éclairage de la lampe et une diminution de l'intensité du courant. نلاحظ انخفاض في إضاءة المصباح وانخفاض في شدة التيار. Le conducteur ohmique résiste au passage du courant électrique. الموصل الأومي يقاوم مرور التيار الكهربائي. قلنا هناك انخفاض لشدة التيار، يعني تدفق أو سرعة الكهرباء داخل الأسلاك انخفضت. يعني الذي يقوم به الموصل الأومي هو مقاومة مرور ذلك التيار، ما كيخليهش يدوز. وهنا منين جات هذا الفعل ريزيست، الفيرب ريزيست يعني يقاوم. Conclusion, le conducteur ohmique est un dipôle non polarisé, c'est-à-dire son fonctionnement est le même quel que soit le sens de branchement. يعني هو ما فيش plus ou moins. Les bornes sont identiques, c'est-à-dire non polarisées. Caractérisé par une valeur appelée la résistance électrique. يتميز بمقدار فيزيائي يسمى المقاومة الكهربائية. Donc, déjà, il faut savoir qu'on utilise le même mot, résistance, كنستعمل à la fois le composant, c'est-à-dire le dipôle ohmique ou bien le conducteur ohmique, كنسميوه dipôle ohmique ou le conducteur ohmique, et ce qui le caractérise, c'est-à-dire la résistance. بالعربية يعني هذه الريزيستانس كنستعملوها، الكلمة ديال ريزيستانس كنستعملوها باش نقولوا كونديكتور اوميك، ولا كنعبروا على مميزاته. دونك في المستويات الاخرين اون فوا كتسمع بريزيستانس يعني راه كنهضروا على كونديكتور اوميك. في بعض الاحيان كنستعملوا كونديكتور اوميك، في بعض الاحيان كنستعملوا ريزيستانس، ولكن دون الالكتريسيتي كنستعملوا عادة لو مو ديال لا ريزيستانس الكتريك، القدرة عفوا المقاومة الكهربائية. Symbole de la résistance, c'est grande lettre R, رمز المقاومة. Symbole normalisé du conducteur ohmique هو مستطيل avec deux bornes. بعض الأحيان كنحطوا الحرف R، في بعض الأحيان لا، لكن في كلا الحالتين فهو صحيح. L'unité de mesure اسم أو عفوا اسم وحدة القياس هي الأوم، du nom de physicien Georg Ohm, qui était de nationalité allemande. فهو عالم فيزيائي ألماني. Symbole de l'unité c'est oméga. هنا خصكم تميزوا بين جوج حوايج. Le nom de l'unité اسم الوحدة هو Ohm. Le symbole de l'unité, le symbole c'est oméga, c'est une lettre grecque. Il existe des multiples de l'Ohm. Donc كما شفنا في الأمبير وفي الفولت نفس الشيء بالنسبة للأوم. خصكم تعرفوا ديروا conversion d'une unité à une autre. Par exemple d'une unité principale à ses dérivés. Par exemple 1 kilo ohm نحولوه للأوم كان يديرون 1 0 0 0. Le résultat c'est 1000 ainsi de suite. كما شفنا في الأمبير والفولت. الفولت هنا خصكم جاوبوا عليهم. D'accord. Quelle est l'influence de la valeur d'une résistance sur l'intensité du courant électrique? Dans cette partie, nous allons traiter le sujet d'influence. On varie la valeur de la résistance et on étudie la variation de l'intensité du courant. يعني سنغير قيمة المقاومة ثم سنلاحظ انتقاء لتغير شدة التيار الكهربائي. Pour cela, on réalise une expérience.
عندنا التركيب الأول. التركيب الثاني عندنا هنا قيمة المقاومة la résistance I47 أوم وهنا 100 أوم. إذا غادي نمشيو للإكسبيريونس. Donc, comme vous voyez ici, dans ce circuit, on a un circuit composé d'une pile, un interrupteur, un paramètre pour mesurer l'intensité de courant qui circule dans le circuit, et un rhéostat. Et le rhéostat ici est utilisé comme un conducteur ohmique dont la résistance est ajustable. يعني قيمة مقاومة هذا الموصل الأومي اللي كاين هنا تتغير كتحكموا فيها à l'aide de ce curseur. هذا كنحركو يعني قيمة المقاومة كتحركو. Vous voyez ici si la valeur de la résistance est 321 oméga, هنا 663. إذا سنعطي قيمة مقاومة صغيرة على سبيل المثال 106. إذا قيمة شدة التيار هي 39,6 milliampères. On utilise milli car le calibre utilisé ici c'est 200 milliampères. Donc la valeur de l'intensité c'est 39,6. On augmente la valeur de la résistance. هنا ميوستا عقلوا على هذه الميوستا عطاتنا 39. نقوم برفع قيمة المقاومة 387 ولات الانتنسيتي ولات 10.9. 66.9 ملي أمبير. 776 5.4. 875 أوم قيمة شدة التيار 4.8. 995 أوم قيمة شدة التيار 4.2. إذا كلما نقوم برفع من قيمة المقاومة نلاحظ أن قيمة شدة التيار التي تمر في الذرة تنقص يعني تنخفض. كلما المقاومة كتزيد كلما شدة التيار تنخفض. جيد. إذن بالفرنسية نقول plus la valeur de la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique de ce circuit est faible. كلما كانت قيمة المقاومة الموجودة في دارة كهربائية مرتفعة كلما كانت قيمة شدة التيار في الدارة ضعيفة. Le sens et la place de branchement d'une résistance dans un circuit n'influe pas sur la valeur de l'intensité du courant électrique. يعني منحى تركيب أو مكان تركيب المقاومة الكهربائية في الدارة لا تتأثر على قيمة شدة التيار. يعني فيما حطينا هذيك المقاومة في الدارة قيمة شدة التيار تبقى كما هي. Résultat, on utilise les conducteurs ohmiques pour diminuer l'intensité du courant électrique. إذا كما شفنا قبيلة l'intensité كتخفض إلا كانت قيمة المقاومة كترتفع. يعني هذا الريزولت اللي كنخرجوا به هو الكونديكتور اوميك عادة كنستعملوه pour diminuer لخفض قيمة شدة التيار الكهربائي في ذرة كهربائية. On l'utilise aussi pour protéger les dipôles كنستعملوه كذلك لحماية الثنائيات القطب. Donc on l'utilise souvent pour protéger les dipôles, mais l'intensité aussi doit être limitée. يعني pour éviter qu'elle ne grille. بالعربية كنستعملوا هذه الموصلات الأومية لخفض شدة التيار يعني لحمايتها لكي لا تتلف. Remarque, le meilleur conducteur possède une résistance électrique faible. الموصل الجيد هو الذي له قيمة مقاومة ضعيفة. Exemple, liste des métaux les plus conducteurs électriquement. عندنا argent, فضة, cuivre, النحاس, l'or, الذهب, الألومنيوم ثم الزنك. Le meilleur conducteur c'est l'argent. ولكن الفضة والذهب فهما معدنان غاليان لذلك حنا كنستعملو عادة الكويفر ثم الألومنيوم كنستعملو الكويفر ولا الألومنيوم. علاش؟ لأن الأرجون والكويفر عندهم مقاومة كهربائية ضعيفة. مفهوم؟ Nous allons maintenant aborder le sujet de la mesure de la résistance électrique.
Pour cela, nous avons deux méthodes. La première nécessite un appareil appelé en mètre. La deuxième, c'est le code international dit colonne. Donc on traite chacune des méthodes. En mètre, voici en mètre digital, en mètre analogique, c'est-à-dire à aiguille, et en mètre numérique, c'est-à-dire multimètre en fonction ou multimètre en fonction en mètre, جهاز الأم متر لقياس مقاومة كهربائية. Les bornes que nous utilisons sont les mêmes que celles de multimètre ou bien que celles de voltmètre, à savoir la borne commune et la borne portant le symbole V et oméga. المراويت اللي كنستعملوها هي هذه اللي فيها الكوم، c'est-à-dire كومين كما قلت لكم. هذه راه كنستعملوها سواء بغينا نستخدموها ك امبيرمتر ولا فولتمتر ولا اومتر. اومتر هي لا زون ديال الاوم متر. 2000 kg, c'est-à-dire 2 mégas, je pense, 200 kg, 20 kg, 2000 et 200 oméga. Pour mesurer la résistance, on utilise un multimètre en fonction en mètre de le symbole normalisé. Voici le symbole, les deux bornes utilisées, la borne commune et la borne portant le symbole oméga. On choisit la com et la borne portant le symbole oméga. On branche directement le multimètre en deux bornes de conducteur oméga. الآن بالنسبة للقياس كما كنعرفوا بالنسبة للأمبيرمتر والفولتمتر اللي بغينا نستعملوهم كنديرهم بالطريقة الكهربائية. هنا لا، لقياس قيمة مقاومة الموصل أومي on réalise la mesure hors circuit. يعني هذا لا ريزيستانس ولا الكوندكتور أومي كنخرجوه من الطرف وحده وكنعزلوه وكنربطوه مع الجهاز الأوم متر. Pratiquement, on choisit le calibre le plus élevé, puis on diminue celui-ci jusqu'à trouver le plus petit du calibre supérieur à la valeur de la résistance. كما درنا في الأمبيرمتر ولا الفولتمتر كنختاروا عادة قيمة العيار الأكبر. بعد ذلك نقوم بخفضه إلى أن نحصل على قيمة عيار تكون كبيرة وقريبة من قيمة المقدار الفيزيائي سواء l'intensité ou la tension ou la résistance. La même chose ici, la résistance, كنستعملوا نفس le principe. Donc, comme vous voyez ici le voltmètre, la zone ديال أومتر هي هذه عندنا أوميغا 200 kg, 20 kg, 2 kg, 200 oméga. Ça, c'est les valeurs de calibre. Donc, on sélectionne ici, on le donne toujours la valeur la plus grande du calibre. Comme vous voyez ici, la résistance ici, c'est hors circuit. Donc, les bornes utilisées en alcool, وهذه la borne اللي فيها أوميغا. عندنا عادة souvent il nous donne 0. On diminue la valeur de calibre. كنقصوا 200 kg, c'est 0. 20 kg, عطانا 3. 2 kg, عطانا 39. 200 عطانا 39,0 ohm. C'est-à-dire la valeur de la résistance de ce conducteur ohmique c'est 39 ohm. إذا نفهم كنعطيوه على قيمة من العيار من بعد كنقصو مرة أخرى كنقصو حتى كنلقاو قيمة العيار كبيرة. عقل على هذه الكلمة هذا نقول لك كبيرة وقريبة من قيمة المقاومة supérieure et plus proche à la valeur de la résistance. Vous avez compris? D'accord. تتمت نمر إلى تتمت الدرس. إذن هذا رأينا. الآن السؤال الثالث والأخير في هذا الدرس اللي هو ما هو مدلول الحلقات الملونة التي يتكون منها الموصل الأومي أو التي يحملها الموصل الأومي في الوسط. Quel est le rôle des anneaux colorés qui se trouvent
au milieu de conducteur ohmique. في الحقيقة الحلقات الملونة التي يتكون منها الموصل الأومي ليس لتزيينها، mais on les utilise pour déterminer sa valeur de la résistance. Sachant que chacune des couleurs correspond à un chiffre. Noir 0, marron 1, rouge 2, orange 3, jaune 4, vert 5, le bleu 6, violet 7, le gris 8, le blanc 9. Il y a ici une phrase mnémotechnique pour apprendre par cœur 6 couleurs. Ne mangez rien, aujourd'hui voilà bien votre grande bêtise. Donc, les initiales de chacun des mots correspondent à l'initiale de la couleur correspondante. يعني الحرف الأول من الكلمة يوافق الحرف الأول من اسم اللون. طريقة تحديد قيمة المقاومة بالاعتماد على الألوان فهي بسيطة جدا. Le premier anneau correspond au premier chiffre de la valeur de la résistance. Deuxième anneau correspond au deuxième chiffre. Troisième anneau correspond au nombre 0. Donc, الرقم الأول الرقم الثاني هذا عدد الأصفار. Le dernier anneau correspond à la précision كنسميوها كذلك la tolérance ou la marge zéro هامش الخطأ. هنا كاين جوج احتمالات، ممكن يكون هذا اللون ذهبي يعني هامش الخطأ هو بلس موان 5%، ممكن يكون argenté يعني هامش الخطأ هو بلس موان 10%. Remarque, le code des couleurs permet d'avoir une valeur approximative de la résistance. Si on désire une valeur exacte, il faudra utiliser l'ohmmètre. يعني القيمة التي نحصل عليها باتباع هذا طريقة الترميز هذه الألوان فهي قيمة تقريبية. C'est une valeur approximative. لأن هامش الخطأ هنا كبير جدا بلس موان 5%. هنا إذا كان أرجون هي بلس موان 10%. دونك نعطيو مثال باش تفهموا. أول شيء باش نحددوها هاد كيكون عندنا لي زانو كولوري كيكون عندنا 3 متقاربين وواحد كتكون وحده كتكون ان بو بلي لوان. هذيك اللي كتكون ان بو بلي لوان هذيك اللي كتكون بعيده شويه خصنا دائما تكون على اليمين، وهاد 3 اللي متقاربين خصهم يكونوا على اليسار. دونك هذه خصنا نقلبوها، غادي نقلبوها الان. دونك هاد اللي 3 متقاربين كيكونوا على اليسار، هذه اللي بوحدها معزوله كتكون على اليمين. قلنا لو بروميير انو كوريسبون او بروميير شيفر. هذا اللون اللي كاين هنا هو marron, c'est-à-dire 1. R est égal. Premier chiffre, c'est premier anneau. Donc واحد كنحطو واحد. هنا عندنا 0 هو الأسود. هذا اللون ديال لانو اللي كاين هنا أسود. وكنشوفو بالجدول الأسود هو 0. دونك 0 نضع 0. Troisième anneau قلنا correspond au nombre 0 عدد الأصفار. هنا فيه الأحمر. أحمر هو جوج. دونك عدد الأصفار هو 2. سأعيد. لون الحلقة هو أحمر. إذا عدد الأصفار هو 2. دونك شحال من صفر 2 0. كنحطو 2 0. بيان سور اون اوم l'unité هي الأوم. من بعد سندرس أمثلة أخرى لكي تفهموا جيدا. Le code couleur des résistances. Pour trouver la résistance dans le conducteur ohmique, on peut utiliser les anneaux colorés qui se trouvent dessus. إذن ممكن نستعمل الحلقات الملونة وممكن نستعمل كذلك قلنا جهاز الأومتر. قلنا كل لون يوافق رقم معين. هذو خصكم تحفظوهم par cœur. Jaune. Le premier anneau correspond au premier chiffre. يعني لون الحلقة الأولى يوافق الرقم الأول. لون الحلقة الثانية أو الديزيام أنو يوافق الرقم الثاني. الرقم الموافق للون الحلقة الثالثة يدل على عدد الأصفار. Et le quatrième anneau correspond à la précision اللي هي الدقة ou bien la marge d'erreur. كنسميوها كذلك la tolérance. هامش الخطأ. هذه ما كنستعملوش هذه عادة
فهذا أنا قررت أنني ما غاديش نستعملها معكم في لي زيكزارسيس أو في لو كونترول إن شاء الله، يعني مش الخطأ. غادي نديرو الآن دوطخ إكزامبل. عندنا هنا الأخضر هو قلنا يوافقه الرقم 5، نضع 5. عندنا لو مارون 1. عندنا لو روج قلنا 2، يعني شحال من صفر غادي نحطو 2 الأصفر. عندنا مارون 1 كنحطو 1. لو نوار قلنا 0 كنحطو 0. هنا عندنا لو نوار أسود، لو نومبر 0 سيدير لو نومبر 0 سي 0 0 0 يعني والو. مفهوم؟ اللون الأسود يوافقه الرقم 0. مفهوم؟ يعني عدد الأصفار هو 0. 0 ديال 0 هي والو. دونك لو ريزولتا سي دي أون. هنا لو بلو كورسبون للشيفر 6. لو نوار 0 كنحطو 0. لو مارون 1 يعني شحال من 0. لو مارون 1 يعني النمبر 0 سي 1 كنكتبو 0 أون. نمشيو هنا لورانج هو يوافقه رقم 3 كنحطو رقم 3. روج 2 كنحطو 2. لو فير 5 يعني عدد الأصفار هو 5. ثم نضع 5 الأصفار ثم نضع قيمة المقاومة. دونك الكود الكولور سي تري سامبل. طب حاولوا الآن القيام بالتمرين التالي. حددوا قيمة المقاومة بناء على الحلقات الملونة. جيد. Donc, j'espère que vous avez compris cette leçon. Donc, on va voir une autre nouvelle vidéo, Inch'Allah.